ये पिलाटा आमको ट्रीट दब बोली डाकिकी केते हैरान करछि चिकन बिकन किछि किणीनी एइने किणीकी आमे जाउछु तो क्या आगुरु किछि किणी नथिलु आमे को जिंस रे किछि एन्जॉय करि परिबा ना हम परा आसिला सु लेट हबो खाली गेफिबा जिबा ए तो सब रोडनाली रो भूल कहला कर ना सखाळु आसिया सब गुरु मांकर करा आमे लेट रे आसिलु ए मु एथर ता ना एटा सेव करबी गुरुमा को स्कूल रे अछलो तू ती कहि देलु सरस्वती रे अछंती हम गुरुमा सेथि पे हमको ट्रीट दउछि पांपड़ भी आनिनु पियाज किछि आनिनु खाली हमको खाली हंत संत करूछि आंबो के खाइबा आसो मनी नउनु टिके चिकन भाई सबू रोनाली से बनाई लेंबू चिन्नी पानी जलजीरा हां जलजीरा भी अछि लेंबू पानी रे जलजीरा हम जो काकटपुर जाइथिलु कि मस्त लागथले हेटी किणी जो खाइथिलु एइथिरे तो से मान सब नै जीवथंती 20 टंका गोटे ग्लास 20 टंका नै जथबे तिथि चर्चा अतिथि चर्चा होची हो धीरे खाली तो करना चिकेन रे ऑलरेडी लुण हलदी पड़ी सारी वर्तमान तेल पड़ुची आउे प्रोसेस सब आपण मैंने देखु यार दिहरे दही पड़ी था अंडी सेठी खाओ आ गोटे जिंस पकाई थांदा जे कोनटा रसुन पेस्ट हां सेरा बनो नाही आउ पेस्ट करथिले तो इधर ना हां संगे से काई कोन कर दछन कोनटा चिकन मसला पकेइलनी कोन एइने एति गुलो चिकन मसला पड़ जिवो चिकन साथे चिकन मसला पड़बे त पानी मय करी कि जहा कलणी जहा चिकन मसला एपे जो चिकन मसला पके आइजो गरम मसला पके आइजो मसला रे कोन दियो पड़ियो बे पड़ियो आउथरे कोन आउथरे आउस कोन को टिके पड़ियो ना बापो चले चिकन कसे करना चिकन मसला तो पड़ गला चल खाई दो से दिखाओ आमे काली सब पियाज रसुन पके दिथाले साइंगे तेल पके सरला ना आ कसिया कस कम कर एने भल लागिवो बड़ा हमर भात बसची से पड़े चिकन हबो मनी मैडम चिकन करिवे मु करबे तू ही करिवे के भल करे तम निजोनी नले फर्स्ट टाइम मु करिवे बस एटा होजी ठीक आज सिप्रा करियो चिकन मु केबे करिनी करिवे आ कोन छी करियार कोन अछि ससुर घर आसिल खाइयो कि तमे माने खाइबो तेल नष्टा तनु पके देलु ना एरा कोन हाँ लगो ना ट्रेन है अशीटा खंडे बोले ट्रेन आसले जाइपटे एतिकी भजा था बाहर कर आने आने गोटे कौन बाहर करदे आलू बर्तमान भजा ही सारी बर्तमान तेल रे चीनी पड़ी चीनीटा ये पड़ी कलर हम टे ये समय पड़े लालचीनी राग लगे
ଏତେ ରାଗ ହବ ମୁଁ ତ ପକେଇବି ଝୋଳଟା ଟିକେ ଲୁଣ ଇଏ ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଇକି ତେଲରେ ପକା ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତାର କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି। ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, କାହିଁକିନା ରୋନାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ଦିନରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଠି ଆଣ୍ଟି ଚୁନା ମାଛ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଚୁନା ମାଛର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇବେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚୁନା ମାଛ ଖଟା। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଚୁନା ମାଛ ଖଟାର ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚିକେନ ମସଲା ସେତିକି ପକା ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। जाने कितनों की लव स्टोरिया केसरिया तेरा इसके है में हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में मैंने सारी तेरी घर ढांकुणी घोड़ेला परे ସେଥିରୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ମରିଲା ପରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଝୋଳ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ବାସ୍ ପାଣି ଦେବୁ, ଦେନ୍ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଘାଣ୍ଟୁଛୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଏଥିରେ ଅଛି ଯୋଗଦାନ। ଇଏ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ସିଏ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବି ଝୋଳଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେବ। 3 ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲାଣି ଆଉ ନା ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲେଣି ଚିକେନ କୋଉଟା ମଟନ କୋଉଟା। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଚିକେନ କେମିତି ମଟନ ଚିହ୍ନି ପାରେନି। ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି, ବାସ୍ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଖାଲି ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ରେଡ଼ି। ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। କଣ ସେ ଯୋଉ ମାଛ କରିବ ବୋଲି କରୁଛଟି? ସାଲାଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ରୋନାଲି କାଟୁଛି, ଆଣ୍ଟି ମାଛ ଚୁନା ମାଛରେ ଖଟା ଦେଇ କରିବେ ତେନ୍ତୁଳି, ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଟୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ରୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 2 ଜଣ ଏବେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିଲାରୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କରିବୁନି? କାହିଁ କରିବନି? ସାଲାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ପଡ଼ୁଛି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲଜିରା, ଦେନ୍ ସାଲାଡ଼ ବି ରେଡ଼ି। ଜଲଜିରା ଏଠି ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହେଉଛି। ଆମର ସାଲାଡ଼ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଲୁଣ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଲୁଣ ନା ଜଲଜିରା? ଜଲଜିରା ପକେଇନୁ କି ସବୁ? ନା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ। ପକେଇଦେମ ସବୁ କେତିକି ଥିବ ତା ଦେହରେ।
ସାଲାଡ଼ ଲୁଣ କେତେ ଲୁଣ ହଉନି ବସ୍ ଏଠି ରୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ସାଲାଡ଼ ମାଛ ଭଜା ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଖଟା ରୋନାଲି କରିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଚୁନା ମାଛ ଖଟା ଇଏ ଚିକେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବି ମୁଁ କହିନି ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ପାଣି